Sad ću da zvučim kao ovi influenceri. Da li ste znali da se vaš imunitet svakog dana bori s više neprijatelja nego vi s porukama iz Viber grupe roditelji iz vrtića ili škole? E pa razlika je u tome što se imunitet zaista trudi da vas zaštiti. Dakle, imunitet je vaš lični policajac, vatrogasac i detektiv u jednoj ličnosti. I ne, nije savršen. Nekad mu prođe virus ispod radara, prošunja se, nekad ga uvjeri reklama za čokoladni jogurt da to ipak nije neprijatelj, nego zdrav desert i pusti ga da napravi nered. Ne znajući. Ali kad mu date pravu podršku, on je kao policajac iz američkog filma 90-ih. Šutira vrata, spašava stvari, baca sarkastične komentare. A podrška ne mora biti skupa. Ne mora biti ni u kapsulama koje svijetle u mraku i koštaju kao gume za auto. Ako neko ovo gleda od farmakomafijaša, javite se u inbox, dogovorit ćemo nešto. Podrška često raste iza vaše kuće, pored ograde, ispod prozora ili u frižideru kod vaše babe. Zato vam danas predstavljam 5 biljaka koje od vašeg imuniteta prave borca koji ne pita, samo udara. I da, ako si svaki dan na ćevapu i litri rakije, prvo se riješi toga pa se vrati na video. Kopriva. Kopriva je Hulk iz šume. Svi je se boje, svi je izbjegavaju, a u stvari ona je super heroj na biljnoj bazi. Sadrži sve što vam treba. Vitamin C, gvožđe, flavonoide, histamin i još malo besplatnog bola ako je dodirnete rukom. Ona ne samo da aktivira leukocite, već bukvalno digne kompletan krvotok iz kreveta. Kad je popijete kao čaj ili pojedete kao varivo, vaše krvne ćelije počnu da trče kroz vene kao djeca kad zazvoni za veliki odmor. Raste svuda, u šumama, pored puteva, u dvorištima i da, jedina je biljka koja vas upozori kad ste previše nježni. Aha, bez rukavica si došao, eto ti sad. Taj koprivasti šamar zapravo ima i terapeutsko dejstvo u nekim slučajevima. U narodnoj medicini poznato je kao urtikacija, namjerno ožarivanje koprivom. Koristilo se i još se koristi za artritis i reumu. Peckanje stimuliše protok krvi i može smanjiti bolove u zglobovima, kao prirodna pobuna protiv upali. Krvotok i cirkulaciju povećava dotok krvi u tom dijelu tijela. Stimulaciju nervnog sistema, neki tvrde da žar pomaže kod išijasa ili ukočenih mišića. Naravno, ako si alergičan, ovo ne pokušavaj, ni u šali. Može izazvati ozbiljne reakcije. Zatim dolazi Echinacea. To vam je biljka koju nećete pronaći u šumi, ali ćete je naći u apoteci pod oznakom skoro pa čarolija. Ne liječi sve, ali zato udesi imunni sistem da krene da se ponaša kao vojska s kofeinom u krvi. Aktivira makrofage, one simpatične ćelije koje pojedu sve što im se ne sviđa. Doslovno. Echinacea je taj gorki čaj koji vas ujutru podsjeti da zdravlje nije slatko, ali je jako. Ne pijte je više od 10 dana, jer čak i vaš imunni sistem ima granicu pristojnosti. A ako ga previše gurate, on kaže, brate, uzmi paracetamol pa idi lezi. Zamisli biljku koja ulazi u tvoje tijelo kao MMA borac u oktagon. Ne pita, ne pregovara, nego ulazi i počinje da trenira tvoje makrofage kao da su na vojnoj obuci. I ne, Echinacea ne ubija viruse. To je marketinški mit za neozbiljne apotekare. Ona stimuliše tvoj imunni sistem da to uradi sam. Drugim riječima, ne ide ona da ratuje umjesto tebe, ali te natjera da skineš pidžamu i kreneš da dišeš na nos. Šta ona konkretno radi tvom tijelu? Aktivira makrofage, ćelije koje bukvalno pojedu bakterije i viruse. Zamislite ih kao male rumba usisivače sa ugrizom vuka. Pojačava proizvodnju interferona, signalne molekule koji dižu uzbunu čim virus pokuša nešto. Povećava broj T limfocita, specijalaca imunog sistema. Ako si do sad imao seosku stražu, sad imaš SWAT tim. Treći član ovog antibolest tima je đumbir. Đumbir je korijenasta biljka porijeklom iz jugoistočne Azije, poznata više od 3000 godina i nema tradicionalni narodni naziv na Balkanu jer kod nas ne raste prirodno.
Ali zato se danas ponaša kao da je uvijek bio tu. Kao rođak koji se ne sjećaš da si pozvao, ali sad već sjedi za stolom i traži ajvar. Đumbir je kao onaj lik u društvu koji sve začini, pa makar to bila i porodična svađa. Kad uđe u organizam, digne temperaturu, proširi krvne sudove, očisti sinuse i napravi žurku u limfnom sistemu. A njegov glavni adut, gingerol ili džinđerol, nije neki mlaki antioksidans. To je portir molekul koji kaže bakteriji: ti ovdje ne parkiraš. U starijim travarskim zapisima sa prostora Balkana nema đumbira. Tek u novijim priručnicima poslije 80-ih počinje da se koristi u narodnoj praksi. Danas je standardni gost u čajevima za imunitet, protiv gripe i za mršavljenje ako ne jedete ništa drugo. Možete ga staviti u čaj, u hranu ili jednostavno žvakati ako želite da se osjećate kao da ste pojeli ljutu bombu u sauni dok gledate bivšu sa novim frajerom. Četvrta na listi je gospođa Zova. Zova je kraljica antivirusa. Kad se njeni cvjetovi osuše i skuvaju ili se od bobica napravi sirup, nastaje lijek koji ne samo da štiti od virusa, već ih osramoti. Zova aktivira armiju flavonoida i antocijanina, koji djeluju tako što blokiraju virus da se zakači za ćelije. Bukvalno ga spriječe da se prijavi na žurku. Žao nam je, lista je zatvorena. Pa kad je uneseš bilo kao čaj, sirup ili ekstrakt, Zova u tvom tijelu ne traži izgovore. Pojačava produkciju interferona, signala koji dižu paniku među patogenima, ali organizovanu paniku kao kod norveške policije. Pomažu razgradnju sluzi. Šlajm se topi kao snijeg pred aprilskim suncem. Dišeš kao čovjek, prvi put nakon 3 dana. Nisu to bajke. Postoje istraživanja koja su pokazala da sirup od Zove može skratiti grip za 2 do 4 dana, smanjiti simptome i olakšati disanje. Zova je bukvalno influenza influencer. Influenza na latinskom znači grip. Ali pravi, koji radi, a ne snima TikTok iz kreveta. Možete je naći svuda. Ima ih kao hejtera u komentarima. Duž sela, puteva, potoka, ali budite pametni. Bobice se ne jedu sirove, osim ako imate želju da provedete noć u zagrljaju WC šolje. Zova je kao tetka koju niko ne zove, ali kad dođe, donese poklone, pokupi đubre, skuva čaj i zalije cvijeće. Nema hvalospjeve, ali ima rezultate. U svijetu punom šarenih tableta koje obećavaju sve, a ne rade ništa, Zova je skromna, domaća i djelotvorna. Kao bijeli luk s manirima. Sljedeći put kad osjetiš da te nešto lagano napada, da te steže grlo, boli glava i nos curi kao loš tuš, ne idi odmah po antibiotike, koji ti je prepisala komšinica farmaceutkinja sa Instagrama ili doktor sa zelenog platna. I konačno, bijeli luk ili ti češnjak. Ako se ostale biljke ponašaju kao diplomate, bijeli luk je vojni general u penziji koji nosi rakiju u džepu i kaže: ako neće milom, hoće silom. Alicin, njegovo tajno oružje, maltretira i ponižava bakterije, viruse, gljivice i potencijalne romantične partnere. Možete ga jesti sirovog, skuvanog, ukiseljenog, u tinkturi, kako god. Samo budite spremni na to da ćete imati odličan imunitet, ali i socijalnu distancu od minimum 2 metra. I to bez pandemije. Kad zagrizeš svježi čen, znaš da si živ. Sinusi ti se otvore kao po naređenju. Krv krene da kola kao da svira ratni marš, a tvoj imunitet, koji je do malo prije bio na kašičici života, sad digne glavu i kaže: gdje su neprijatelji? Dakle, alicin, ta glavna supstanca u bijelom luku, ona je prirodni antibiotik, jači od 70% marketinških proizvoda koji imaju imuno u nazivu. I za razliku od njih, on stvarno razbija zidove bakterijskih ćelija, sprečava virusnu replikaciju i dezinfikuje sluznicu iznutra. Doslovno natrlja tvoj organizam iznutra. E sad, da se vratimo na onaj video o babi. Bijeli luk je sjajan, ali kod teških oboljenja ipak je naučna medicina ta koja nastupa. A ako neko ne vjeruje u to,
Evo ti predloženih videa od AI ljudi koji pričaju ono što želiš čuti. Slobodno. Scrollaj dalje. Sve ove biljke imaju jedno zajedničko. One ne liječe ljenost. A ako jedete samo pecivo iz trafike, spavate 4 sata i mislite da je šetnja kad izađeš da baciš smeće. Ni Zova, ni Đumbir, ni Gandalf ne mogu da vam pomognu. Imunitet se ne gradi preko noći, niti preko Instagrama. Ali ako mu daš šansu, ako ga nahraniš kako treba, pustiš da se odmori i povremeno ga počastiš biljkom iz ove liste, on će znati da uzvrati. I sljedeći put kad vas uhvati neka infekcija, neće biti opet sam bolestan, nego ajde dođi virusiću da ti pokažem kako Balkanci treniraju imunitet. Do sljedećeg gledanja i ne zaboravite, bolest ne bira, ali vi možete birati šta jedete. I ako već birate, neka to ne bude šugavi vitaminski bombon sa ukusom radne nedelje, nego jedna dobra domaća biljka koja zna šta radi.